Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes la conservation, le partage et la promotion mondiale de l'Évangile éternel. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes Christ Equality Fondation. Équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et Présente aujourd'hui le docteur Jacques Moutombo, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur a pambola moko na biso. Kolo a pambola moko na biso. Tozui écriture na biso na 2 Rois chapitre 4. Tozui à partir il y a verset nango 35. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois. Il ouvrit les yeux. Tobondeli. Seigneur Dieu de grâce, te remercie au lisusu pona mukolo na lelo. Nengo salibiso ngulu, nenge soso mwasi asangisa kabane na sela mapapu na ye. Merci pour ton miso likola mesa o chebiloko mibale li papembe pe vigno. Li papembe suninzo to na vigno makila. Tolia sunito mela makila to zwa bomoi, to telemelingo ya nyoso satana. Pamola makontu tukotanga, to bondeli bwena komo na Yesu Kristo. Amen. To pesi église mbote na kombo na Yesu Kristo. Amen. To pamboli nzambe po asali biso lisusu grâce na pokwa oyo. Tokoka na koyoka liloba na ye. Tozuna nous écriture moko na Ecclésiaste chapitre nango 7 verset 19. Ecclésiaste 7 19 elobi: la sagesse rend les sages plus forts que 10 chefs qui sont dans une ville. Notre frère Salomon azoloba que la sagesse ezokomisa sage moto ya makasi koleka ba chef zomi na ville moko, dans une ville. N'est-ce que tolobaka toujours l'importance de l'interprétation, parce que la Bible ezoloba na biso ete il y a des choses à expliquer, des choses difficiles à expliquer. C'est-à-dire, dans la Bible, il y a aussi des choses difficiles à expliquer. C'est-à-dire, dans ndenga bo motoboyo okotika la ko comprendre yango te. C'est-à-dire, pour comprendre yango, il faut kaka ndimbola ezala. Soki ndimbola ezali te otika la ko comprendre yango te. Soki ozu écriture oyo, oyebi te ndenge nini ya ko positionner yango, bato ya ba moral. Oyo balinga koloba que vous compliquez les gens inutilement. Vous embrouillez les gens, prêchez seulement les gens. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ guérit. Mais Jésus-Christ sauve né yango yao. Parce que balobi que la sagesse ezo komi sa sage plus fort que les 10 chefs au bazali na kati ya ville. Est-ce que vous avez parce que la sagesse ezo rendre le sage le plus fort, c'est l'interprétation. L'interprétation est la sagesse. Parce que les sages, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
yende azali kozala makasi par rapport ya les 10 chefs oyo bazali na kati ya ville. La ville oyo ezali Israël. Na kati nango il y a les 10 chefs. Les 10 chefs c'est les 10 paroles de la loi. Oyo ezali na kati ya mboka wana. Mais tango sikoyo l'homme sage azoya avec la sagesse, il sera le plus fort. Voilà pourquoi notre frère Salomon dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 13 a monaki sagesse oyo. Alobaki, j'ai vu encore sous le soleil une sagesse qui me paraît grand, qui est au-dessus de moi. Oh, Salomon zalaki na sagesse plus élevée. Koleka batu nyonso, koleka ba fils de l'Orient, koleka les 5 hommes ya Égypte. Azalaki na sagesse koleka batu nyonso na se amoyi. Voir même la reine de Seba tangwaye, alobi ke makambo na yoki pe na moni, en tout cas kokani te na masolo babetela ngai. Parce que mouvement oyo ezalaka pe mouvement ya bato yo la femme samaritaine akene ko benga bango na Jean chapitre 4 baya koyoka Jésus tango bayoki Jésus babengana ki mwashwana bayebisi eke elinko lobate ko yo lobi wana nde biso tozondi bango mais biso moko toyoki na bato na biso qu'il est le sauveur du monde dans Jean chapitre 4 parce que tango bayaki bayoki na sima na bango koyoka ça veut dire bayoka ki koleka sango oyo la femme samaritaine a memela bango. Voilà pourquoi bayoki liteya ba rejeter cette femme là. Bon on dit mangate. Ba boaka ki est toujours écriture frère. Toujours écriture. Ba benga yere mama molimo. Ba benga mama molimo. Mama molimo na biso yeyo. Ba benga na ki est Jean 4, 42. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit. Ezali lisu soute na oyo lobaki. Ça dit, bah effacer nyoso ya lobaki. Ce n'est plus na oyo lisu yo lobaki que nous croyons. Et ce que tu as dit, que nous croyons. Car nous l'avons attendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Est-ce que vous avez madame? Balobi ezali lisusu na oyo lo. Ça dit balobi te ke ezali te na oyo lo. Ezali lisusu na oyo lo baki. Pour que biso to croire, mais biso moko to yoki. Et puis on dit que azali le sauveur du monde. Est-ce que vous avez madame? Tabazo ba le sauveur du monde, fais attention. Tabazo ba le sauveur du monde, ça monde oté hein. Les sauveurs du monde, quand ils sont à Jean 3,16, car Dieu a aimé le monde. Il a donné son fils parce que le monde doit être à Abraham. Le monde doit être à Abraham. C'est-à-dire que le monde ôté. Parce que Dieu a continué sauver jamais Moukilio. Parce que Moukilio yo et kokufa kana masumu dango nyonso. Mais Dieu sauvera monde yaye, nation o yaye, ezali église naye. Par là, la sagesse ou ezali élevée que le sagesse c'est la grâce. Parce que Salomon est moko mona kiango, tango Jésus aye na Matthieu 12 alobi, il y a ici plus que Salomon. C'est-à-dire il y a ici plus que Salomon, ça veut dire la sagesse qui me paraît grande. Parce que Salomon a wazobima la loi, la sagesse est zobima la grâce. Est-ce que madame? Voilà pourquoi la sagesse est zali kokomisa l'homme sage plus que les 10 chefs au bazali na katia ville. C'est-à-dire la ville c'est Israël, les 10 chefs c'est la loi. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ était venu en Israël, wakati Yesu Kristo alikuwa katika Israeli, akutaki les 10 chefs, alikuta wale wakubwa 10, akutaki les 10 commandements, alikuta maamri 10. mais Jésus azalaki supérieur na nyoso. Lakini Yesu Kristo alikuwa juu ya hiyo. A commencé à l'âge de 12 ans, alianza kwa miaka 12. Tina ajwa bandaki na ngona ministère. Mpaka kufika ile miaka anaanza. Azalaki munene koleka nyoso. Alikuwa mkubwa ushinda vyote. Parce que soki bango balobi,
Kama Bo anasema soki Jésus alobi na kama Yesu anasema la sagesse de Jésus ezalaki na supérieure. hekima ya Yesu ilikuwa paka juu yao. Voilà pourquoi la doctrine paye. Ndio kwa maana hata katika La sagesse est comme ça l'homme sage plus fort. hiyo hekima inafanya mtu akuye tena nguvu kabisa. Ça dit si tu as la sagesse, Ni kusema kama unakuwa na hekima tu seras plus fort partout. utakuya wa nguvu fazi yote. Soko komi devant ba planamiste, Unakuya mbele ya soko komi devant ba ton groupe de prière. unafika mbele ya Sagesse oza nango, ile hekima et unakuwa comme so muto makasi. itakufanya kuwe mtu wa nguvu. Aswenga malam. Voilà pourquoi la sagesse ezaki pas Jésus. Ndio kwa maana ile hekima Et comme ça qui est muto makasi koleka la loi koleka les enseignants de Moïse. ilimfanya akuye nguvu kushindia sheria wala wale wa mwalimu ya sheria ya Musa. Voilà pourquoi Ndio kwa maana l'enseignement que nous avons, hiyo mafundisho tunakuwa nayo c'est l'enseignement que Jésus avait prêché. ni mafundisho Yesu alihubiri. Voilà pourquoi le bin dans Matthieu 28, 19 à 20, Ndio kwa maana alisema Mathayo allez faire toutes les nations des disciples, endeni mkafanya mataifa yote wanafasi les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. muwabatize mujina la Baba la Mwana la Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. na wafundishe bachunge balinde yote na wafundishe. Ça veut dire enseignement oyo ba disciples bazali nango, Ni kusema ile mafundisho wanafasi walikuwa nayo c'est l'enseignement de Jésus. ilikuwa na mafundisho ya Yesu Kristo. Voilà pourquoi eux aussi bakomaki très puissants. Ndio kwa maana nao walikuwa na uwezo kabisa. Parce qu'en réalité bato Yesu aponaki po baya kosala na musala avant azwa frère Paul bato nyonso bazalaki batangaka te bato wana. Kabla Yesu amchakule frère Paul njoo kwa mtume bale bote atakula kumwanza bakoe watu wakufunda. Ça veut dire même les sacrificateurs balobaki ete Pierre azali moins instruit. Na hata wakuana walisema huyu Petro ni mtu ashafundishwa vizuri. Moko na bangote alekanaki na makolo ya Gamaliel. Hakuna hata mmoja alipita kule kwa masomo ya Gamaliel. Voir même Jésus moko. Hata Yesu peke yake. Parce que bakamwa ki balobi ndenge ni na ebi be écriture ya tanga na ite. Njoo balishangaa kusema namna gani na yama maandiko yeye ashikufunde. Mais par là tozo comprendre que ayaki kozwa Paul après. Kule tulielewa sema alikumba Paulo baadaye. Parce que Paul atanga ke pa Gamaliel. Njoo Paulo alifunda kule Gamaliel. Mais par rapport ya bato nyonso azwaki de la moment azaki vivant. Lakini kwa watu wote alibeba wakati alikuwa mzima. Bato wana nyonso bayebaka na bango be écriture te. Bale bantu abakuye maandiko. Mais tango apesi bango cette sagesse, Wakati anawapatia hiyo hekima ba sacrificateur bazoloba na Acte chapitre 5. bakuani beko nasema Matendo ya Mitume sura 3 Botondisi Jérusalem na enseignement na bino. munajaza Yerusalema mzima na mafundisho Ah, ça veut dire enseignement ya ba apôtre et dominaki enseignement ya ba pharisiens ya ba sadducéens ya ba scribes et dominaki bango ni nyonso. kusema mafundisho ya mitume ilichindia wala ilikuwa juu ya mafundisho ya Mafarisayo wa C'est ça cette sagesse que nous avons aujourd'hui. ndio ile hekima tunakuwa nayo leo Ezali supérieure inakuya juu kabisa plus que les mathématiques. inashindia hata matematiki Plus que na université na faculté ya polytechnique. inakuya juu kushindia hata kwa shule ya juu ile faculty ya polytechnique. Pour mutango kosilisa na polytechnique abimi licencié la polytechnique. Mtu anaweza kusha kule polytechnique anatoka licencié kule. Soka ye devant cet évangile akozala zoba. Kana kuya mbele ya hiyo injili atatoka mpumbavu. Sa évangile ezali supérieur ya ba sagesse ya ba savoir nyonso ezana samoi. Hiyo injili inakuya juu ya mavujusi inakuwa chini ya dunia hapa. C'est le Seigneur Jésus. Inakuwa ni Bwana Yesu Kristo. Amen. Tozali kokoba analite na biso sur la résurrection du fils de la femme et de Sinamite. Tunakuya tunaendelea mahubiri yetu inasemezea nje ya ufufuko ya mwana ya wanamke Sunamite. Tosimbaki tolobaki ete le fils ici c'était le Seigneur Jésus. Tuligusa kusema huyo mwana ni Bwana Yesu Kristo. Oyo akomaki mukolo akei na champ ya ba parents na ye. Ule arikomala anenda mushamba kule kwa baba yake. Parce que akenaki kosala le travail de son père. Juu arenda kufanya kazi ya baba yake. Ko s'occuper les affaires ya tata na ye. Kutumika ile kazi ya wake. Kuni avait des moissonneurs. Kule kulikuwa wavunaji. Ba sadducéens, ba scribes, ba pharisiens. Wasadukayo, wafarisayo, waandishi. Parce que bazalaki ba prédicateurs de la loi. Juu alikuwa wahubiri wa sheria. Bazalaki na shanka ka moko ya Moïse. Balikuwa bote mushamba moya ya Musa. Jésus aussi
aussi ye pa kota kaka na shamba ya Moïse. Yesu Kristo naye aliingia paka mwile shamba ya Musa. Le père aussi était là. Na baba alikuwa pale. Et tolobaki ete tango abandi matete. Na tulisema wakati anaanza kulia kichwa yangu. Ça veut dire ba constater qui était azui akomi na péché. Ni kusaba aliona anakuwa na zambi. Et ba pesa qui est le père a pesa qui est et place à serviteur nae. Na babake alimupeleka kwa mtumishi wake. Et azwa qui atinda qui place à maman. Na anampeleka akampeleka kule. Tolobaki ete serviteur wana ezalinde image ya ba nation. Tulisema ule mtumishi anakuwa picha ya mataifa. Tozui écriture moko na Matthieu. Tunabeba andiko mwa Mathayo. Tozui écriture moko na Matthieu. Tunabeba andiko mwa Mathayo. Tozui Matthieu chapitre 20. Tunabeba Mathayo sura 20. Verset 18. Mustari ya 18. Voici nous montons à Jérusalem. Tazama tunapanda kule Yerusalemu. Le fils de l'homme sera livré aux sacrificateurs. Na mwana wa mtu Et aux principaux sacrificateurs. Wa kuhani wakubwa. Et aux scribes. Na kuandishi. Ils les condamneront à mort. Na batamhukumu kukifo. Et ils les livreront aux païens. Na batamutoa kwa pagano. Pour qu'ils se moquent de lui. Juu wamuchekelee. Les battant des verges. Bamupike ile et les crucifièrent. Na bamutundike. Et le troisième jour. Na siku ya tatu. Il y ressuscitera. Na atafufuka. Ça veut dire à partir de l'écriture oyo eza na démarche moko ezosalema. Jésus-Christ baokanga ye akozala livré na maboko ya basacrificateur. Batamupeleka mikono wa kuhani wakubwa. Mais basacrificateur bango moko te nde bakomeme na ekulusu. Aina wa kuhani peke yao watampeleka msalaba. Basacrificateur bakozwa ye bakopesa na maboko ya bapayen. Wa kuhani watambeba na mpeleka mikono ya wapagano. Bapayen oyo ezali nde baromain. Bapagano hapa inakuwa ni Warumi. Oh, Romain za vaste. Japo Rumi inakuwa ni ezali nde Pilate. Inakuwa Pilato. C'est-à-dire les serviteurs les pères azopesa. Ni kusema ule mtumishi baba na mkabia. C'est Pilate. Inakuwa Pilato. Parce que c'est Pilate ina ko livrer. Ni Pilate ndio atamuuawa. Poza la crucifier. Juu amtundike. Nde bakozoe bako crucifier. Na batamuuawa kule msalaba. Sima ya troisième jour akosekwa. Na siku tatu baadaye atafufuka. Voilà pourquoi cet enfant. Ndio kwa maana ule mtoto tango batindi pa mama wakati banampeleka kule mama yake tolobaki ezali la montagne de Golgotha kule tunaonesha na kwa mlima ya Golgotha parce que tolobaki par rapport à Galates chapitre 4 tulisema kupitia Galatia sura 4 la femme c'est une montagne mwanamke na kwa mlima c'est là où la femme c'est là où l'enfant le fils a été crucifié ni kule mwana arenda kuuawa et après na baadaye la maman na mama awa ezozwa ba mouvement prophétique ezochangeaka hapa kule kutenga kuna badilika parce que Hébreux 10 verset elobi juu wa Ibrania sura 10 mstari ya kwanza la loi ezalaka une représentation tu suis dans l'écriture andiko Hébreux chapitre 10 wa Ibrania sura 10 verset 1 mstari ya kwanza en effet la loi qui possède une ombre de biens à venir kule sheria inashikwa ndani yake bintu ya kwa kumbele un non l'exacte représentation des choses hapana kionesho ya vya kweli ya bitu c'est-à-dire dans la loi ni kusema ndani ya sheria il n'y a pas représentation exacte des choses amuna konekana ce sont des mouvements prophétiques inakuya makutenga ba gestes non ce sont des gestes prophétiques hii makutenga yote ya kwa makutenga voilà pourquoi toloba que l'évangile batiaka absoluté njoo kwa watu tulisemaka mu injili c'est-à-dire so imote azote il faut tika toujours ba porte ouverture kama mubiri na ubiri inabidi aache milango ya wazi. Est-ce que malam? Il faut que toujours ba porte. Inabidi aache milango. Po na eloko moko mouvement moko koloba makambo ebele na kati. Juu kutenga kumoja unaosa bintu mingi ndani. C'est-à-dire tango mama komi kokamata mwana azokende na ye na chambre haute. Wakati mama eko nabeba mwana anampeleka kuchumba. Azomemande ebembe na ye azokende na ngo na chambre haute. Eko napeleka ni mauti ile mufu mutu. Awa akomi Joseph d'Arimathée. Hapa anatokelea Yusufu d'Arimathée. Pe Nicodème. Na Nicodème. Parce que Joseph d'Arimathée na Nicodème inde batu ba préparer le corps de Jésus pour que ne kokota na lieu ya enterrement. Ni Joseph d'Arimathée na ule Nicodème ndio alibeba mwili alitengeneza njoo kufanya majiko. Pourquoi to benge Joseph d'Arimathée? Ndio alitoamuta Yusufu d'Arimathée. Parce que muto tonga chambre haute c'était cette femme là. Ndio ule alienga chumba juu ilikuwa yule mwanamke. Ça dit chambre haute on déjà signe kolakisa ke
tombo ese tongamaka avant même la mort de la femme. Ile chumba juu unaonesha kusema kaburi ilijengwa tangu zamani kabla. Des richesses ya évangile offert. Jo unakuya ile utajiri ya hiyo injili. Amen. Amen. Donc tout le monde a gagné si comme tu as te frère. Tunonaka pale mtu siwezi kona. Ça veut dire cette femme ya mtu asa tongaki déjà grotte wana zaki asika. Ni kusema huyo mwanamke sasa alikuwa sasa kujenga ile kaburi alikuwa sasa. Nde azwaki corps ya Jésus akekota na kati. Njoo kisha nabeba mwili ya Yesu anaenda kuisha kule ndani. Nde azwi libanga akangi. Na nabeba jiwe anafunga. Est-ce que linga malam? Ici tozotalisa ete Jésus azalaki enterré. Hapa tuko naonesha kusema Yesu alijikwa. Mais tango tozomona mama azosala démarche wana tokokota nango après parce que tolobaki ete na kati awa tokotambola na makambo ebele na kati awa. Wakati mama anamweka mwana mchumba, wakati anaanza kutembea atutengia kule ndio tutasema baadaye. Mais tozosimba seulement que Élisée akotaki na kati ya chambre wana. Tuligusa usema Elisha alingia ndani ile chumba. Afungolaki porte akoti. Anafungula mlango anaingia. Alaleli mwana asekusie. Anamlalia mwana mtoto kisha mfuko. Tolobaki yango par rapport à acte 2. Tulisema kulinganisha na matendo ya mitume. C'est Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ni Mungu alimfufula Yesu kati ya wafu. Tolobaki ete le signe de la résurrection du fils. Tulisema ile alama ya ufufuko ya mwana. L'enfant a atténué 7 fois. Mwana alitosha pumuzi nguvu kabisa mara 7. Tolobaki que les 7 atténuements. Tulisema ile makupumuzia mara 7. C'est Apocalypse chapitre 1 verset 20. Inakuya ni Ufunuo sura kwanza mstari verset 2 chapitre 2 chapitre 3. Sura ya 2 na sura ya 3. Ça veut dire Tolobaki ce sont les 7 églises d'Asie. Tulisema inakuwa ni makanisa 7 ya Asia. Parce que l'église est manifeste par la mort et de la résurrection de Jésus. Juu kanisa iko naonekana kisha kufa na kufufuka Yesu Kristo. Le frère Paul azolobana 1 Corinthiens chapitre 15. Ndugu Paulo iko nasema mwa Korinto wa kwanza sura 13. Alobi boye. Anasema hivi. Ndozwi na verset nango 17 kokita. Tunabeba kumstari ya 17 tunaenda kushuka. Et si Christ n'est pas ressuscité, na kama Kristo asikufufuke, votre foi est vaine. Na imani yenu inakuwa ya bure. Vous êtes encore dans vos péchés. Munakuya katika dhambi. Et par conséquent, na matokeo aussi ceux qui sont morts en Christ na bala alikufa katika Kristo sont perdus. Banapotea. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, kama ni paka mwiyo maisha tu tunatumainia ndani ya Kristo, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Tunakuya bantu baole juu ya bantu bote. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Lakini hapo sasa Kristo anaweza, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Anakuya malimbuko ya wale walikufa. Le frère Paul azoloba ete soki Christ asekakate notre foi est vaine. Ndugu Paulo yuko nasema kama Kristo asikufufuke na imani yetu iko ya bure. C'est-à-dire la résurrection de Jésus nde elakisa que la foi existe. Ni kupitia ufufuko ya Yesu Kristo nje naonesha kama imani inakuya inaishi. C'est-à-dire l'existence de l'église. Kusa kuishi kwa kanisa. Ezala kasini ke ko mutu moko akufa kipe asekwaki. Inakalaka alama ya kusa ku mtu mwa alikufa kisha alifufuka. Et atténué 7 fois. Na anapika kule kupumzika. Oh, l'atténuement c'est une lumière. Ile kupumzika inakuwa nuru. Tozui na Job 41. Tunabeba mu Ayubu 40. Tozo seulement une pensée là-bas. Tunabeba tu wazo kidogo pale. Tozo à partir verset 9. Tunabeba kwanza kumustari. Ces étonnements font briller la lumière. Ile mapumzika yake ya nguvu yatosha nuru. Et l'okoyo par rapport à Job. Hiki tunaanza na Ayubu. Na crocodile. Na ule mamba. Ezali après l'enlèvement de l'église. Inakuya ni kisha kufua kanisa. C'est le jugement. Inakuya ni hukumu. Mais tozo zwango seulement un support et debiso. Tunabeba tu kitu moja tusaidie. Pona kopesa la topesa sens na étonnement. Ndio tukaburie ali kule kupumuzia kwa nguvu. Ça dit bazota c'est tango crocodile azo étenué. Wenaonesha wakati kiboko na tosha. Parce que crocodile aboya to tamboli na mokili mobimba crocodile azo étenué. Otira lobo de tes frères. Uyo kimamba wa hivi hata unatembea ulimwengu mzima au utapata crocodile
Crocodile azo éteigner inchi. Ule kiboko atosha ule mamba atosha pumuzi mumpua. Soka inchi. Wakati anapumuzisha. Tenuellement na ezali lumière. Ule kupumuzisha kwake unaleta nuru. Tu vas crocodile a bomo na été. Ule mamba wa vila utamuna. Un jour na télévision bazo tuna Jacques Verneau question. Siku moja kule television wanampika Jacques Verneau swali. Leader ya borne. Mwenye anakuya visionnaire ya la borne. Il est déjà mort. Ashakufa ule mzungu. Parce que moi je sais qu'il ira en enfer. Oui. Oui. Tout d'abord c'est un trinitaire. Un trinitaire. Il ne verra pas Dieu. Ça c'est une vérité. Amen. Alibadilisha moyo wakati alifaa kufa. Bon, eza la souveraineté en Nzambe. Ile ikuye beaucoup wa Mungu. Ya tubela ki wana ke Nzambe na kosa ki bato ebele na tei ba fausseté ebele. Kama ritu kabla kufa kusema Mungu ni rubiri mubaya. Siko ndimi ke yondo za Nzamba solo. Na mimi nausa Mungu wa kweli. C'est toi le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Wewe Mungu rumba mbingu na nchi. Allah nous a d'accord naye. Pale mimi nitakuwa pamoja naye. Yesu alinga malam. Amen. Ils appellent lokola nani ki ici moyembi oyo ale moloto akufa na suke bele. Iku salole nduku alikufa naye ale moloto anjula mingi. Ale moloto akufa kotele akufa atelemela 1 Corinthiens chapitre 11. Alikufa asa kushimamia andiko wa Korinto kwanza 10. Ke mobala roza na suke bele te. Ya kusema mume ashizo anjula mingi. Mais eza na suke bele. Ya kufa anjula mingi. Rien que ce verset là, atosa ki angote akufi na suke bele, il ira en enfer. Paka ile andiko mwashi kutii, anakufa anjula mingi hata mungena. Amen. C'est clair. Ndio vile. Nasa matata mais c'est une vérité. C'est une vérité. Kaka verset moko wana. Paka ile andiko moja. Yako tika suke bele. Kubakia na nywele ya mingi. Mobali tala suke bele. Mwanaume anakuwa na nywele ya mingi. Lokola période balita bembo. Inakuwa kama wakati balita bembo. Biso ba mikolo neto yebi makambo wala. Shie bantu wakubwa. Ndio bala mike mamu yoye mambo. Tala suke bele lokwa ba afo. Angala nywele ya mingi kama ba afo. Akufina yango na cercueil enga nazo mona na cercueil na sukebela katakita kufa mule atamu ngase ona musandupa na ile c'est-à-dire atelemeli 1 Corinthiens 11 ni kusema alishamia andiko mobala roza na sukebelete wa kusema mwanaume yoko minimiser no verset wana wewe ushibe est-ce que ukufa na sukebele ça ni utakufa nywele ya obuki doctrine unavunja tu ne verras pas Dieu utamwona Mungu. C'est ça bon de haina vile c'est clair inakuwa wazi. Est-ce que la ninga malam Amen. Baso tu na verno bien mpika verno so tu débat pasteur pastori. Est-ce que tu peux nous expliquer dans Job 40 et Job 41? Unaweza kutufasilia kutuletea maelezo 40 Ayubu 40 Journaliste Alobi, j'ai vu là-bas l'hippopotame, on parle de l'hippopotame là-bas. Mimi nakuwa nasemezea njoo ya kiboko. On parle du crocodile, le crocodile qui jaillit le feu dans sa bouche, qui fait sortir dans ses narines et la fumée, ainsi de suite comme ça. Sema mamba iko natosha shimoko mpua yake. Oh bien. Mujiki atosha moto. Oh bien aimé. Oh mpendwa. Vous connaissez les animaux qui existaient longtemps? Mnajua wale banyama waliishi zamani? Comme des dinosaures. Ça va dinosaures. Ce sont des parce que Job existait à cette époque-là. Ayubu anaanza kuishi ile wakati ile. Voilà pourquoi il avait écrit ça. Mais ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Ce sont des animaux qui existaient longtemps. Obina tali na aje mona ki mundele na okelie mawa. Na okelie mawa. Na muzungu mera mshira buluma. Na teba tata mukolo boye ignorance munene boye. L'enfer ezozela. Anakuwa na ujinga mingi. Abengi hippopotame na le crocodile race ya ba dinosaure. Anaita mamba na kiboko ile kipande ya ba dinosaure. Oh vous connaissez des dragons. Mnakumbuka mnayaba ba dragon. Ce sont des animaux qui existaient longtemps. Banyama ishi zamani. Mais Nzambe na Bible alobeli dragon. Mungu asemezea dragon na Biblia. Nzambe na Bible alobeli hippopotame le crocodile. Mungu na Biblia asemezea na kiboko na mamba. Est-ce que malam? Amen. Ça veut dire biso tozana lipambo liponkolo alobela biso makambo. Ni kusema shie tunakuwa bantu yenye kubarikiwa ndio Mungu atufushe mintu. Ça veut dire par rapport ya ta prophétie après l'enlèvement de l'église. Ni kusema mukinabii kisha kunyanyuliwa kanisa. L'Éternel sera le crocodile. Bwana atakuya mamba. Le tenouillement c'est le jugement. Ile kupika pumuzi mpua inakuya ni hukumu. Est-ce que malam? Mais ici tozo zwango par rapport ya topé sa pensée na biso tozana ngo. Hapa tu nabeba tu ndio tulete wazo tunakuwa nayo. Le tenouillement c'est une lumière. Ile kutosha pumuzi mpua. Ça veut dire tant tozo mona cette lumière.
kati unaona manuru saba tozomona nde les 7 lampes. tukunaona mata saba. Ah, ça veut dire les 7 étonnements c'est les chandeliers. Ni kusema kule kupumzika mumpoa mara saba kwa nguvu inakuya ni binara saba. Parce que Jésus-Christ étant crucifié que sur la croix, Juu Yesu Kristo wakati balimutunjia kwa msalaba, Jésus aussi avait parlé 7 paroles. naye Yesu alitosha maneno saba. Oh, les 7 paroles que Jésus avait parlé sur la croix, Japo ile maneno saba Yesu asema kwa msalaba, ezalaka les 7 lampes. nayo alaka mata saba. Ezalaka nde lumière dans sa perfection. Na alaka ni nuru mukamilifu wake. Par rapport à Psaume 119 verset 5, Kulinganisha na Zaburi 119 ta mstari, parole est une lampe à mes pieds. asema nuru yako inakuwa ni taa kwa miguu yako. C'est-à-dire la parole c'est une lampe. Ni kusema neno inakuwa ni Oh, taa. la lampe c'est une lumière. Japo taa inakuwa ni nuru. Est-ce que vous avez madame? Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ est sur la croix. Kwa maana Yesu Kristo juu ya msalaba Akufa lokola meme, akufa lokola ntaba. alikufa kama kondoo, alikufa kama mbuzi. Parce que écriture zolo bana Isaïe 53. Ndio andiko unasema mu Isaya 50. En tant que agneau, en tant que brebis, alobate afungola munokote akufa na silence. Kama kondoo asikuseme kitu alikufa mukimya. Mais en réalité ce côté qui écrit Jésus aloba mingi de kulusu. Aloba trop. Kama unasoma andiko alisema msalaba, alisema mimi. Akangai munokote. Azifunge kinywa. Il avait beaucoup parlé. Alisema Est-ce que madame? unafuata mzuri. Parce que les 7 paroles c'est la totalité de la parole. Juu ile misemo saba inakuwa ni wingi wa neno. Ça veut dire aloba mingi. Alisema sana. Abandi na première parole, Père pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Anaanza neno ya kwanza, Baba uwarumie njoo abajue ile banatenda. Na suka na yango apusaki le grand cri. Na mwisho ya alipika kelele kubwa. Je remets mon esprit entre tes mains. Asema narudisha roho yangu. Toutes ces paroles, elles ont un enseignement très profond. Hilo maneno yote na kweli mafundisho ya uketo kabisa. En réalité, Jésus n'a pas confirmé qu'il est le véritable chandelier. Japo kwa ukweli Yesu anahakikisha usema anakuya ile kinara cha kweli. En réalité, tango fils azose quoi? Kwa ukweli wakati mwana anapumzika, Il manifeste la parole de la perfection. anaonesha ilo neno ya ukamilifu. Et cette parole de la perfection, elle est manifestée dans l'église. Na hiyo neno ya ukamilifu inaonekana ndani ya kanisa. Asozoka la madame. Unafuata mzuri. Amen église. Amen. Voilà pourquoi tunaonesha kusema l'église kanisa c'est le signe de la résurrection de Jésus. Inakuya alama ya ufufuko ya Yesu. Tozui 1 Samuel chapitre 2. Tunabeba Samueli wa kwanza sura ya pili. Mais tobanilo na chapitre 1. Lakini tunaanza kumusura ya kwanza. Tozui à partir du verset 26. Tunaanza kwanza mustari ya 29. 1 Samuel 1:26. Samueli wa kwanza. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Ana akasema bwana wangu. Aussi vrai que ton âme vit. Wakati yote nafsi yako inaishi. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que j'ai prié. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi je vais les prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêt à l'Éternel, prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. 1 Samuel 2 verset 5. Ceux qui étaient rassasiés louaient se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile affante cette fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Tozozo moi penser moko na loyembo ya Anne. Parce que ba kantik na Bible ezalakande ba enseignement. Anne tango azuizemi. Asala ki fait panzame.
alifanya alobaki ete mwana oyo nzambe soko pesinga mwana mobali alipeleka kiapo kimoya kusema kama nikaburia mtoto mwanaume nakobonzela yo ye takutolea ye. nzambe pa exaucé Na Mungu azwi mwana ya mobali apesi na anabea mtoto mwanaume akatoa. parce que soki na église bato ebele baza lokola Anne baza lokola Jephté bakopambolama. Kama ndani ya kanisa mnakuwa bantu kama Ana kama Yefuta mutabarikiwa. Bato soki basali ve pa nzambe bakokisaka ba vie na bango. Bale bantu kama wanafanya ile kiapo kwa Mungu anaitimizaka. Eza petete hein? Aina teketeke. Osali ve pa nzambe lobiete o nyoso akobima liboso na ndako na ngai. Ulete ile kiapo kusema wote watoa munyumba yangu kwa. Soko pesi ngai victoire na ba fils d'Amo. Kama nikaburia ushindi kumbwana ya Amo. O nyoso akobima liboso na ndako na ngai na kotumbela we an holocauste. Ula atatoka mchumba yangu takutolea kama retour ya victoire na joie wana mukurudia ushindi na ile furaha. Hata labo mutu aliboso zo mananda kuna safi unique. Hata angalie hivi anaona ule muntu atoa kwanza kaka mwana na yembo kwa linki da frère. Mmoja tu. Na tambourin zo beta zo yana ngo. Na ngoma na pike na kuya. Non tambourin za ngoma te. Tambourin zali obi basalitiste. Eloko ezala cercle wana. O ezala kana ba ezala niti ba cheka. C'est ça les tambourins. Ndio kwa tambourin ile. Aso yana ngo zo beta zo bima ngo. Anakuwa na pika ina chofa. Écriture lobi na andiko nasema azwaki mwana wana atumbie mbeka. Anabeba ule binti wake. Ate bombi liga kisina kati. Inafuchika mafundisho mlendani. Mais acte toi posa que ça l'acte ya ko respecter l'Éternel. Lakini ile tendo alitenda inakuya ni alama ya kuheshimia wa milele. Est-ce que madame? Aussi notre sœur Anne. Unabeba dada yetu oyo Penina sala eboyi. Ule Penina alimuteswa. Penina anyokola yo na lubabwakela bambwakela te. Penina alimuteswa wewe bakutambulata abakutupia mfumbo. Mais Penina sala ni biloko. Lakini Penina bambwakela ya solo mafumbo ya vya kweli. Obi soko ovani na lupango to ovani na ndako ya mutu moko keno ato lobi azobisa yo omeki kolobwe abwaki lisusu omeki soko babwaki lisusu kone kana mpango na mtu mwingine atona sema ipa na tupa mfumbo unasema na mais ana tikala koloba te ana sikwanza kusema ana tikala kosongisa te ana asikwanza kurudisha soke za kiyo kali kwani wewe en tout cas les kisi kama sasa en tout cas cette fois il faut réagir hapa il faut nijibu wale za nzoto muteti ki réagir huyu ni mwili ya kutuma ujibu est-ce que madame bakofinga bino bakochura bino ba méprise bino frère batemichambula batemibeula soko lingi kolela keno lela nde panzambe kona tia kuria one muliemu nzamba koyongisa ona miso abatu nyonso na Mungu atakush mais tango aboti mwana wana wakati anazalo mwana apesi valeur na ule mwana amkaburia bei mais lokola alakaki nzambe vile alikuwa kumwambia kesoko pesinga mwana na kokota na service na yo akisema ukone pata mtu mwana ake na temple na Silo azongisi cet enfant anenda ku hekalu ku Silo alamrusha ule mwana non soki okomi na degré wana kona fika moyo kipimo bokoza likoleza musika te pona hiyo ufalme wa Mungu haina mbali na wewe. Amen. Je vous dis la vérité. Naambia kweli. Au moins on sala VA wa l'église. Unafanya ya $10, ya $5, ya $20. Ya $5, $10. Na ndenge dossier ngo basenga kalisusu te. Ni vile mambo haikumbusha. Oza parler. Unakuya à l'aise. Moral nous est tranquille. Ile mtu wao unakuwa musumuki. Unafanya dhambi. C'est un péché. Unakuwa dhambi. Parce que soko kei na Ecclésiaste 5 juu kama unaenda Mhubiri sura 5 bazotalisa ete mutu akokisaka vete aza pécheur devant l'Éternel. Wanasema ule mtu asimizake kiapo anakuwa mtenda dhambi la milele. Iyo koyaka none ekobote. We awangukake melisumu ekangayo. Awangaje muzambi ile ndio kokisaka bave na yote. Au timizake ile biapo yako. Eza yango te. Aya vile. Amen. Tu dois faire par tous les moyens. Inabidi ufanye manamna yote. Parce que écriture ezo ba biso. Juu andiko makambo esala baki na Israël ezaki pona exemple na biso. Ile mambo ilifanyika kwa Israeli na kuya ni kama kionyesho juu yetu. Malgré ebombi ba enseignement. Hata kama inafuchika. Mais instruction eza na kati biso sengeli tolanda. Lakini mnakuya mafundisho mwa ndani inabidi tufuatilie. Est-ce que malamu? Unafuata mzuri. Place yo peuple atamboli malamu tolanda. Pale taifa tembea mzuri inabidi tufuate. Mais place yo peuple atamboli malamu te tolanda bizaleli wana te. Fazi taifa ikutembea mzuri tufuate ile matendo. Est-ce que la malamu? Unafuata mzuri. Voilà pourquoi ndio kwa maana Anna aina mwana anakuwa na mtoto aiko presenter we panzama anakuwa kumleta mbele ya Mungu mwana kena service na mwana na tango mwana kena service wakati mtoto anaenda kwa Anna bandi koyemba Anna anaanza kuimba stérile huyo mtasa aboti 7 fois anazara mara 7. Est-ce que la malamu ça veut dire stérile ezalaki Anne
kusema ule mtasa kwani ana Nasema malam Fata mzuri. aboti 7 fois. anazala kadira mara 7. Sikoyo okosimba ngo ndenge nini ke aboti 7 fois par quel verset? Hapa utaishika je kusema anazala mara 7 kwa ndiwa? Nasema malam. Nasema malam. Ah, ça veut dire mwana wana moko. Ni usawa mtoto moyo. Azobenga ende aboti 7 fois. Anaita na mzala mara. Mais quand est-ce qu'azobota 7 fois? Wakati gani mzala mara? Ezali na tango mwana ye pa na ye. Ni wakati mtoto anakuwa kwa. Azo livrer mwana pa nzambe. Wakati kwa namrudisha kwa Mungu. C'est là où cet enfant était sacrifié. Ndio kule mwana Parce que Anne ici a aussi image ya peuple. Hapa ana anakuya picha ya taifa. Est-ce que vous madame? Unafuata mzuri. L'arrivée de Samuel c'est l'arrivée de Jésus. Kuya kwa Samueli na kuya ni kuya kwa Yesu. Jésus était venu Yesu Kristo alikuya parce qu'il était le fils qui donnait la joie de la mère. Alikuya ni mwana analeta furaha ya mama. Parce que dans le moment où Jésus était encore sur la terre, frère, Kwa wakati Yesu alikuwa mblongo mpendo. azalaki joie ya peuple. Alikuya furaha. Parce que azali kofungula ba aveugle miso, anaanza kufungula kipofu macho. kotambwisa bakoka, Anaotembea. kolobisa bababa. Poza. Azalaki la joie du père et la joie de la mère. Alikuya furaha ya mama. Et na tango bazo sacrifier, Wakati wanaanza mtoa. c'est Jésus qui devait être mort Ni Yesu Kristo ilibidi akufwe et ressuscité, na afufuke. livré par Dieu, bako livré et pas Nzambe, Batamtoa kwa Mungu. pour compte le service ya Nzambe. Ndio ingie mkazi ya Mungu. Est-ce que madame? Unafuata mzuri. Voilà pourquoi, Ndio kwa maana ceux qui ont tamboli bien, kama atembea mzuri. tango notre sœur Anne apesi Samuel, Wakati dada yetu na nsima ya kopesa Samuel, kisha kumpeleka Samueli Nzambe azongiselaki bana mitano. anamuua amrusha watoto 5. Parce que Samuel azalaka ngombe oyo bazali koyiba na Exode chapitre 22. Juu Samueli inakuwa ule mwana wala ule mbuzi bena iba Ngombe mbuzi. anakuya ni ngombe. Ngombe Uko na iba mbuzi azantaba. Photo yo kana frère. Ngombe. Inakuwa ni ngombe. Ça veut dire bayiba ki ngombe moko. Bari iba ngombe moja. Bazongisi 5. Marusha 5. Ngombe bayiba ke zala rendre le Seigneur Jésus. Ngombe bari iba kwa bwana. Les 5 bazozongisa c'est les 5 do ministériels. 5 marusha na kuya na maudi matano. Est-ce que vous malade? Ça veut dire cet enfant tango azopesama nikusaa wakati wa mkaburia mtoto il faut mama amona bana 7 inabidi mama aone bana 7. Voilà pourquoi l'obéité la stérile a enfanté 7 fois. Tasa anazala bana 7. Ça dit mwana moko akokabwana na bitendi sambo aterikabula vipande 7. Est-ce qu'on a na malamu? Nafuata mzuri. Toi avancer muke hein? Tunaendelea kidogo. Topusanati. Tozo Ecclésiaste chapitre 11. Tunabeba Mhubiri sura 11. Écriture le Bible. Andiko nasema hivi. Jette ton pain dans la surface des eaux. Tupa mkate yako pa maji. Parce que le pain c'est tout un fils. Njoo mkate yako ni mwana. L'eau c'est le peuple. Na maji yako. Tango lipe koya. Wakati lipe kotika la te. Mkate tabakia. Le pain va retourner encore. Na mkate itarudia tena. Mais tango lipe kozonga. Wakati mkate tarudia. Eba kosala yango pari ya 7. Italeta vipande ya 7. Na pari ya 8. Na vipande ya 8. C'est-à-dire lipa moko. Mkate moja. Tango nano eza na maboko ya kolo nango. Kama iku mkate. Ekotika la kokabwana te. Haitagawanyana. Mais tango bazobwaka ngo na mai. Wakati leto maji. C'est la mort. Inakuwa ni kufa. C'est Jean 3:16. Inakuya ni car Dieu a aimé le monde. Wakati Mungu il a donné son fils. Analeta mwana wake. Afin que quiconque croit à lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Et cet enfant sera récupéré parce que maïe kozala na incapacité ya redétruire. Njoo yule mwana atakombolewa, njoo maji atakuwa na uwezo wa kuharibu. Parce que ataye njoo atala kuya maïe ko détruire te. Maïe hawezi kuya. C'est-à-dire kozala incorruptible. Kusema atakuwa wala saoza. Akobebisa mate. Astaoza. Etango bako récupérer. Wakati watamkomboa. Bakosala e pari ya 7. Watafanya vipande ya 7. Pari ya 8. Na vipande ya 8. Est-ce que malamu? Amen. Oh, pari ya 7 na pari ya 8, ça parle de deux peuples. Japo kipande ya 8 ya kipande ya 7. Évangile éternel ndeko ko expliquer makambo. Paka injili ya milele itakufasia. Batu musu tes frères. C'est-à-dire par 7 par 8 c'est ça pour les peuples. Ni usa kipande ya 7 kipande. Voilà pourquoi oye na Jean chapitre 20. Jo kwa maana unakuya Yohana sura 20. Totangi yango na frère. Tunaisoma mbele mpeni.
Jean chapitre 20. Yohane sura 20. Tozui à partir ya verset ngana zo enseignement à partir verset 26. Tunabapa kwanza kumstari ya 26. 8e jour après, Kisha mashiku mnane baadaye, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Na wanafasi wa Yesu walikuwa ndani ya nyumba. Et Thomas se trouvait avec eux. Na Toma Jésus vint le porter étant fait, Jésus vint les portes étant fermées. Na wakati Yesu anakuya milango ilikuwa shafunga. Se présenta au milieu d'eux. Na akajionesha kati yao. Et dit la paix soit avec vous. Na anakisema salama iko na mimi. Puis il dit à Thomas, kisha anambia Toma, avance ici ton doigt. Karibisha mkono wako hapa. Et regarde mes mains. Na angalia mikono yako. Avance aussi ta main. Na ukaribishe. Et mets-la dans mon côté. Na uweke ku. Et ne sois pas incrédule mais crois. Na ushukuye wa moyo mgumu. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Bwana wangu na Mungu wangu. Jésus lui dit, na Yesu akamwambia, verset 29 au continuer. Amen. La Bible dit que tango Jésus a sécuit, il fallait qu'il akokisa verset Ecclésiaste 11 verset 1 à 2. Atimize ile andiko ya mubili. A se divisé par ya 7 pe par ya 8. Aligawanye pande ya 7. Première fois ayaki nanu na chambre haute akutani na ba Pierre ba Jacques banani Thomas alaite frère. Mara kwanza alikuwa mchumba ya juu anakuta ba Petro ba Yakobo Toma ashukue pale. A se révéler pa na bango. Anajifunua kwabo. Tango se révéler pa na bango. Wakati ajifunua kwabo. Akei. Aneni. Thomas tango aye. Thomas wakati anakuta. Ba ebisi alobi jamais. Banamwambia sapa. Pongana ndima. Juu ya mimi. Il faut na kotsa musapi na ngai na lidusu eza na lobongo na ye. Inabidi ningiche kilole yangu mtunda kwa. Mais Jésus akoka kobimaka na ngoga wana. Jésus azelaki 7 jours après. Yesu alichunga mashiku 7 baadaye. Azeli 7 jours après. Anachunga mashiku 7 baadaye. 7 jours eleki. Wakati wa siku 7 inapita. 8e jour. Siku ya 8. Aye. Anakuya. Parce que le 8e jour ezalaki sous pour na ba Pierre na ba Jacques te. Ju siku ya 8 alikuwa ba Petro ba. Le 8e jour ezalaki pour na Thomas. Ju siku ya 8 ilikuwa ni ya Thomas. Tu wana yaki kaka pour na Thomas ye moko. Ile wakati alikuwa tunja. Ayaki pour na mtu msute. Tango akoti na chambre haute à s'intéresser de la Thomas. Wakati anaenda mtumba ya juu anasumbuka na Thomas. Parce que après la résurrection, il faut qu'abola lipa na bisene na sene lipa na cette partie. Inabidi agawanye mpande mkate. Voilà tozomona l'état de l'église. Tuna wakati ya kanisa. On tozobikela lelo. Ile tunaona leo. Est-ce que malam? Tozobikela l'état de l'église. Tunaishi wakati ya kanisa. Na moment oyo Thomas kondima te. Kwa ile wakati Thomas astamini. Parce que Thomas est incrédule. Du Thomas anakuwa na Mungu. Croire te. Il faut 7 jours eleka. Inabidi masiku 7 jours ce que l'église c'est l'enlèvement de l'église. Kama masiku 7 yanapita na wao kunyanyua. 8e jour c'est l'état ya Israël. Siku ya 8 na kwa wakati ya Israeli. Parce que Thomas c'est Israël. Du Thomas inakuwa ni Israeli. Est-ce qu'on a malam? Wafuata mzuri. Ah. Thomas c'est Israël. Du Thomas inakuwa ni Israeli. Parce que après le temps de l'église, kisha wakati ya kanisa. Dès maintenant akoya pour sauver Thomas. Dieu atakuya kumokoa Thomas. Nde Thomas koloba. Du Thomas. Le Seigneur mon Dieu. Bwana na Mungu wa. Ah, ne Thomas qu'on reconnaît que Jésus azali son Seigneur et son Dieu. Sema Thomas atambua usema na kuya Bwana wake na Mungu. Est-ce que ozola na malam? C'est-à-dire akokwa kaka na œuvre de la croix. Ni kusema ataaminia paka kukazi ya msalaba. Po akolakisa ye kaka maboko etoboka. Atamonesha paka mikono itoboka. C'est-à-dire Israël sera sauvé. Ni kusema Israël rien que par l'œuvre de la croix. Kupita pa kukazi ya msalaba. Est-ce que ozola na malam? Mzuri. Mais aujourd'hui, lakini leo les chiffres 7 ile namba ezala nous manifester na kati na biso. Inaonekana ndani mwetu. C'est-à-dire nous l'église nous vivons dans la lumière. Voilà pourquoi notre frère Moïse na Exode 2 tango ba rejeté pa ba frère na ye accueilli et place ya Jétro tango akome pa ya Jétro akuti les 7 filles de Jétro. Oh Moïse, pourquoi Kimaki? Parce que tout aliboso tangwaye akuti égyptien azobeta hébreu abomi égyptien atiki hébreu tout rami balé akuti ba hébreu balé bazoswana alingaka bola bango moko azakobeta muninga alobi kita établi chef juge asadi baboya ki azala
kozala ni chef na bango ni juge na bango. Katala akuye mkubwa wao, anakataa kuwa wao mzee wao. Bible lobeke sango wana Na Biblia inasema ekoma kitie pa Farao. Inafia baba kwa Farao. Boto tuna motuna. Nazipiga swali. Jour ya mibali ya liboso. Siku ya kwanza. Bazaleka 3. Balikuwa batatu. Mutu mswa zalaite. Akuye mtu mwingine. Abomi égyptien. Anaomwa na Misri. Hébreu atikali. Mwibrania abaki. Yaswanga malamu. Afata mzuri. Tura mibale bazaleka bango misatu. Siku ya pili balikuwa Baswani, bakuti bazoswana. Aiko sala jugement. Yana kwa kufanya kuleta. Siko balobisa ngwe koma ke pa Farao. Wanasema ile habari sio. Nani amemaki sangwe pa Farao? Nani alipeleka habari kwa Farao? Mutu amemaki sangwe pa Farao ezali Hébreu. Unalipeleka habari kwa Farao ni Mwibrania. Ça veut dire muto ya teka Yesu ezalaka bandeko na batu bateka Yesu. Sio ule mtu anaweza Yesu kwa ndugu yake. Amen. Amen. Kama bandeko na batu bateka Yesu. Ni usai kwa ndugu yake alimujisha. Et l'écriture dit ceci. Na andiko nasema hivi. Ba Bible lobi Biblia nasema bakoma Farao koma kinalikanisi ya kobomai. Na Farao alikuwa na wazo kumua. Oh Bible lobi boy. Na Biblia nasema soki kako kanisa lindeko na yo mabe. Biblia nasema kama unamwazia ndiko Eliko lobake obomie. Inasema inaonyesha amua. Ah, ça veut dire Moïse était déjà mort. Musa alikuwa kufua. Ça veut dire les chiffres 7 koko za la manifeste so ila nu Moïse akufite. Ile namba 7 haiwezi kuonekana wakati Musa siakufa. Ça veut dire tango Moïse azokufa, Ni wakati Musa anakufa. azokime pa mandia, Anakimbia kule kumwajia. c'est la résurrection. Inakuwa ni ufufuko. Là-bas maintenant ozala akozala liboso ya 7 si ya Jethro. Kule atakuya mbele ya wanawake 7 wa binti ya Jethro. Kuna akozala na bango akoswanye bango. Kule atakuwa mmoja nabo na watatu. Ye moko nda bande kopesa bango mai ya komela. Serviteur ezeka ye moko frère. Watatu wakaburia mai ya kunya wala kwa mtumishi wa prophète mususu abimaki te. Hakuwa na nini ndio tu. Yende mutabandaki na mwasi ya liboso ti na mwasi suka. Ye moko na pesa bango mai ba mela frère. Kwa mtu wa mwisho. Ça dit aujourd'hui c'est le Saint-Esprit qui enseigne sur l'église. Nusa leo ni Roho Mtakatifu afundisha kanisa yake. Mais après qu'on traite na cette fille à Jethro, Lakini baadaye kisha kusumbuna il va retourner pour sauver Israël, c'est le chiffre 8. inabidi arudie kuokoa Israeli kwa ni namba 8. Et cette fois-ci soka zongi barundi mai. Na wakati akirudi watamuitika. Est-ce que vous malam? Wafuata mzuri. Est-ce que vous avez malam? Wafuata mzuri. C'est par là que je makolobake. Ni pale tu na mama tunasema Jésus-Christ Yesu Kristo aujourd'hui leo il est dans l'église. anakuwa ndani ya kanisa. L'église est manifeste parce que lui il est au milieu de cette chandelier d'or. Leo kanisa unaonekana njue anakuwa kati ya binadamu. C'est lui le véritable souverain qui travaille dans l'église. Yeye ndio anakuwa wa kweli unatumika ndani ya Et les ténèbres kokota terre parce que le souverain sacrificateur ne dormait pas pendant la nuit pour faire la sécurité du chandelier. Yeye ndio anakuwa mkuani mkuu unatumika mbinara 7 na kile giza kiingia kama ndio unatumika usiku bujima asikwaze ulala. Parce que les chandeliers là qui allumés du soir au matin. Tukinara baraza kiwakisha kwanza magharibi paka. Oh, pour que chandeliers allumés le soir, il faut l'offrande du soir et seulement. Juu kinara kiwakisha wakati ya magharibi na pili ile sadaka ya magharibi fansike. Parce que dans la loi il y avait deux offrandes. Juu msheria mlikuwa masadaka. Il y avait l'offrande du matin et l'offrande du soir. Ile sadaka asubuhi. Et ça se faisait chaque jour. Lakini inaanza kufansika kila siku. Et l'offrande du matin représentait les sacerdoces lévitiques. Ile masadaka asubuhi inaanza kuonesha mkuani. L'offrande du soir, l'agneau sera immolé entre les deux soirs. Ça parlait de l'offrande de Jésus. Na sadaka magharibi ilibidi bawe mwana kondoo kati ya magharibi mbili. Après l'offrande du soir, Kisha ile sadaka magharibi. des chandeliers sengeli épela. Juu ilipendeza wakishe. Voilà pourquoi Jokwa. Jésus dans Jean 15 Yesu Muyohano sura 15. abandaki déjà conformer les chandeliers. Alianza kutunga kinara. Pour que après l'offrande du soir, Kisha sadaka magharibi. les chandeliers allaient allumer. Juu kinara bawakishe. Alobi, je suis le sept. Anasema minakuya hiyo mti. Vous êtes des sarments. Unakuya mwema miti. Ça veut dire le sept, c'est la tige du chandelier. Sema ile sepa inakuwa ni ile mti. Les sarments, ce sont des étapes pour ekangami na nzete. Ile inakuwa ni mamiti nasa kuambatana kumuchi. Est-ce que madame? Ça dit les chandeliers ezali na cette étape, cette bras. Na kinara kinakuya ile mabipande 7. Ça veut dire na Jean 15
Jésus a formé chandelier. A dit, je suis le sceptre et vous êtes des sarments. Na Yesu Kristo mu Yohano 15 alianza kufanya kinara, alisema nakuya. Après l'offrande d'histoire où ezali l'œuvre de la croix, Sadaka magharibi inakuya kaza msalaba. le jour de la Pentecôte, les chandeliers devaient être allumés. Siku ya Pentecosta ilibidi bawakishe kinara. Voilà pourquoi l'écriture dit que tango mupepa makase yaki, il y avait le feu sur leur tête. Ndio kwa maana andiko unasema wakati pepo kubwa inapumua wanasema on le fait sur leur tête, c'était l'image du chandelier. Ile moto juu ya bichwa yao inakuwa picha ya kinara. Et depuis que les chandeliers étaient allumés, tangu warwakishe kinara jusqu'au matin, frère, mpaka asubuhi, nde musala ya chandelier aussi là. ndio kazi ya kinara taifa. On le fait pour la zolo bana Romains 13. Japo nduku Paulo anasema Warumi sura 15. La nuit est avancée, le jour approche. Siku inachofa kabisa na c'est-à-dire à ce temps ici que les chandeliers ezali coupé là. Usema kwa hiyo wakati kinara kinakuwa chenye kuwaka. Mais il dit que je vous abandonnerai pas, je vous délaisserai point. Alisema nitawachilia kama mtabaacha. Ça veut dire le souverain sacrificateur véritable, il est présent dans l'église pour surveiller son église. Kusema mkuhani mkuu wa kweli anakuya na uwepo wake ndani ya kanisa ndio kuangalia vizuri kanisa yake. Parce que dans Genèse 29, mwanzo la Bible dit ceci. Moi sur la côte qui na libala c'était Léa. Na Biblia sasa ule binti aringia mundoa alikuwa ni Léa. Mais la Bible dit que Léa kota qui na libala c'était le soir. Na Biblia inashuhudia usema Léa aringia mundoa alikuwa ni mangao. Jacob c'est le soleil. Japo Yakobo anakuwa ni jua. C'est-à-dire Léa koki kokota na libala le soir te, so que le soleil s'est couché te. Léa haikuwezi aingie mundoa kama jua ailala. C'est-à-dire comme Jacob, il était le soleil. Vile Yakobo alikuwa jua. Ça veut dire il se couche. Il sema analala. Parce que le soir ne Léa zokota na libala. Jua ni magharibi leo ni nyamundo. Asonga malam. C'est-à-dire tant Léa zokota na libala na butuana. Ni kusema wakati leo ni nyamundo. Akozala na Jacob toute la nuit. Atakuwa pamoja na Yakobo usiku mzima. Soki tongo etani kama asubuhi la aozesusu na Jacob na Léa te. Hasta Yakobo pamoja na Léa. Akomi na problème ya Rachel. Anakuwa na mambo ya Rakeli. Asonga malam. Ici tozo simba Léa comme l'église. Hapa tunagusa Léa kama kanisa. Après le coucher du soleil qui est la mort de Jésus sur la croix. Kisha kulala kwa jua inaonesha kufa. Et le mari est dans l'église avec sa femme. Na mume anakuwa ndani ya kanisa na mke. Parce que la femme qui marche pendant la nuit c'est la lune. Ule bibi anatembea wakati usiku inakuwa ni jua. Oh la lune atambola kana lumière na ita tambola kana lumière ya soleil. Japo mwezi asembeake na nuru yake. Voilà pourquoi l'homme qui nous éclaire pour que tous à la lumière ya solo, c'est le mari qui est l'enseignement au milieu de nous. Ndio kwa maana ule mtu atuangazia njoo tukue na nuru inakuya ni mume inakuya mafundisho kati yetu. Voilà pourquoi le diable a koki ko toucher l'église des frères. Ndio kwa maana shetani siwezi kama les ténèbres ko kota l'église était. Kama nuru ile giza parce que la lumière ezali wana. Juu nuru inakuya pale. Asozoka la malamu. Nafuata mzuri. Comme il y a la lumière, ile kunakuya nuru. Les ténèbres ezali ba faux enseignement. Ile giza inakuwa mafundisho ya bongo. Et kokila kokota tes frères. Huwezi kuingia kama mpendwa. Et kokota ta mkolobo te l'église. Hata siku moja. Voilà pourquoi tozo sipa tozo lo bake. Ndio kwa maana tunagusa tunasema. Ce mouvement était un mouvement prophétique. Hiyo kutenga inakuwa kutenga wa kinabii. Mais tozo banda introduction mke tozo ngisima poto bande sous démarche mususu. Tunaanza kingilo kimoja torambo kiloko ndio tuanze kutembea kwingine. Parce que cet enfant huyo mwana azali pe image ya Adam. Analaka naye picha ya Adam. Est-ce que malamu? Unafuata mzuri. Et le fils ici c'est aussi l'image d'Adam. Juu mwana naye ana picha ya Adam. Parce que juu mwana ya botamaki na mwasi na Élisée. Juu mwana alizaliwa kupitia ule mwanamke na Elisha. Parce que écriture ezotalisa. Juu andiko naonesha tangu azwizemi wakati anapata aboti mwana achukua mzauzito mwana koli wakati agrandir anakomala ake kokotisa ye na eketike pa ba moissonner c'est dans les champs ana kumwacha mbavunaji mshamba. Est-ce que la ninga malamu? Ici toringa to sima toringa to lo baboy. Hapa tunagusa tunafanya kusema hivi. Adam Zamba tikala ko botisa Eden était jardin d'Eden était.
ni kusema Adama nzambe Mungu nzambe atikala kobotisa Eden te ashiazala Edeni, mais nzambe aplanta Eden. aliotesha Edeni. Et nous allons expliquer ça. Na tafasiria mzuri. Parce que Dieu a planté des jardins à l'Éden. Ni kusema Mungu aliotesha bustani kule Edeni. Planter, ce n'est pas s'aimer. Kuotesha aina kupanda. C'est déjà grainté bimisi nzete. Ni kusema haikuye mbegu na Ça veut dire jardin était quelque part. Ni kusema bustani kwa fazi moja. Zamba zongo ya plantango. Mungu anebeba na kwa kuyotesha. Asala Adam na mabele ya Eden était, ya jardin était. Kumutunja Adam na bulongo ya bustani ya Edeni. Asala Adam libada ya jardin. Alitunga Adam nje ya bustani. Kama sisi kosala Adam libanda ya jardin. Wakati anesha kumutunga Ndazu Adam akotisi na kati ya ilanga. Mtu anabeba Adam anamuingiza ndani ya shamba. Adam zwa maladi na ilanga. Adam alipata magonjwa. Maladi ya Adam ebanda na mutu matete. Na magonjwa Adam anaanza kukichwa yangu. Parce que Adam azalaka les prémices. Ndio Adam analaka malimbuku. Azalaka le premier né de toute la création. Analaka naye mzaliwa wa kwanza wa umbo. Yenda za la tête. Yenda la kichwa. Toki mutu ezui malade. Kama kichwa. Zoto nyonso pe kobeba. Na mwili mzima luku. Ma tête. Wakati wale kichwa langu. Tata lobi bozwaye bo bibise libanda. Na baba anasema mbebe mpeleke nje. C'est dire ba bibise libanda ya ilanga. Sasa mpeleka nje ya bustani. Akeko kufa et place ya mama naye. Aenda kufa kwa mamake. Est-ce que alinga malamu? Pata mzuri. OK. Ça veut dire les dimanches. Siku ya Juma. Ndeto kobanda wana. Tutaanzia pale. Poto pesa forme ya iloko wana nyoso. Tulete hali ya kile kitu. Parce que cet enfant c'est Adam. Huyo mwana ni Adam. Maman naye c'est une terre. Na mamake ni bulongo. Parce que Adam a été tiré de la terre. Adam alitoshwa udongo. Selon Isaïe 62 verset 4. Ulinganisha na Isaya. La terre c'est une femme. Mstari 4 ule udongo kwa ni mwanamke. Ah, ça veut dire Adam zalaka na tata zalaka pe na mama. Usa Adam analaka na baba na mama. Mama ya Adam zalaka la terre. Mama Adam analaka ni udongo. Papa ya Adam zalaka l'Éternel lui-même. Na baba Adam analaka ni milele pekee. De babota moya na bangwa liboso. Zala mtoto wa kwanza. Est-ce que malamu? Unapata mzuri? Nde mwana wana ba okotse na kati ya ilanga. Na yule mwana watamlisha atia shamba. Et soka zui malade. Wakati apata mwana. Agotika la kuna te. Il faut pas zongise pas maman na ye. Inabidi amrudishe mama yake. Tu retourneras là où tu étais sorti. Utarudia kule ulikotoka. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Uko mavumbi, utarudi kwa mavumbi. Que le Seigneur vous bénisse. Wamila wariki. Tokangi mistanso pour la prière. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le même.